یک авария сахт па палши дод бародаро беҳад мутаассифона бародар ҳамҷа хеле ки мо хабар дорем дастша бридиян ку омадем ҳамҷа бародарои азиз. Assalomu alaykum barodaru. Nomim Rasul. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh do'stoni aziz. Мо ҳамиҷа як бародар мо ай Тоҷикистон мусалмони худмо дар шаҳри Подольск централни городской больница як авария сахт па палши дод бародаро беҳад мутаассифона бародар ҳамҷа хеле ки мо хабар дорем дастша бридиян ку омадем ҳамҷа бародарои азиз ай Тоҷикистон ноҳияи Рашт ай қишлоқи ай деҳаи Навдӣ Давлатов Файздин Алимбекович ному фамилия шуда бародаро ку омадем ҳамҷа агар худованд насиб кунав иҷозати дурмадан битиян иншааллоҳ мо медурем видеош мекунем ба шумо равои мекунем ба хотири худо чӣ қадаре метуне 1 сум 10 рублай мақсад ёрдамаш кунем иншааллоҳ хуб мешавад. Хуб мо бидурем бародар азиз иншааллоҳ бо хай давомша тамошо мекунед. Assalomu alaykum barodaru. Nomim Rasul. Men Podolsk центральной больницада медбрат кор мекунам. Ҳамиҷа бародари мо Файздин рӯзи 5 октябр садама дучор шуд ва мутаассифона дастша даст дод. Дастша аз китфи аз қариби китф дастиро бридан. كيف جديد؟ خیلی نسی. خدا را شکر خیلی بهتاشتیم. خیلی نصیبی فلوکت دای. خیلی چه کنیم نصیب دای. هم دستای دستودیم هم پامو شکستگی. خیلی نصیب فلوکت خدا را شکر هزار مرتبه شکر که زنده موندم خیلی. همیشه هم شکر بامرم. و هم طور سری گلکم برم. هزار مرتبه شکر. бародаро ба вуҷуд надоромада намондаанд вале больницада карантинай мо ҳамҷа кор мекунам мо иҷозат гирифтем ма худам даромадам бароям бе ҳар чизе ки ёрдаме ки дастон меяд барои бародарам ки Файзин ки хуб меша беҳтар меша аз барои Аллоҳ бо дар пеш бо перевязка бо ҷахела вале хуб меравад ки паспортиш тоҷикия ҳамин сабаб ҳар рӯз барои пул гирифта оплачивать кардам дар кор больница аз государственная больница никим барое ки одамое ки полис надоранд лечение платно мешавад початам гипс кардам почашам шикастагӣ буд иншоаллоҳ дальнейшем бо операция бояд карданд почаша и ҳамаи оператсияҳои дорогостоящие таги як вале иншоаллоҳ бо врачош қати паго документош қати ҳамаш қати ба шумо нишон медиҳем иншоаллоҳ далел меорем имрӯз якшанбеай камтарак вале врачош нестанд вале иншоаллоҳ ки хуб мешад саломатиш ҳар касе ки мақсад метавонед кӯмак кунед аз барои Аллоҳ кӯмактон босон иншоаллоҳ Аллоҳ аҷртон медиҳад. Салому алайкум дӯстони азиз, бахши зиёд ки моро дурмада намондан. Мо дар ин Подольский больницаем, центральный больница карантин рафта истода ин ҳама беҳад строгия. Хай накай Маҳмад Расул алҳамдулиллоҳ бародар ина кира ина бародар Расулҷон дуромад бемора мақсад запис кар алҳамдулиллоҳ медурада падарша раҳмат кунад хизмат каресте. Хай иншоаллоҳ бародара мақсад ина китифша бридиян бо ай даста полни калташ карянд и зонуш полни шикастаги ҳамун килчаи зону шикастаги номаълум пага аниқш мекунанд поша мебран намебран ба ҳамон хотир беҳад суми калон дар кора агар имконият бошад дастгирӣ кунед иншааллоҳ.
خیلی حاضر بود دکومنتاش ضبط میکنم رقم تلفنش رقم کارتش که کدومش مقصد پرامو قطعش دستیواز کردنه ان شاء الله مقصد قطعش هم صحبت شه برادر نامش فایزدین ای شهر ای ناحیه رشت ای شهر ای قشلاقی نودی برادر عزیز به اون خاطر مقصد دستگیری کنی خوب میشه گپ در شهر اگه جو بدن نبدنی وای نیست سم گلانی که مسلمانه بعد تاجیک برادر خوب برادر عزیز دستگیری کنه ما دکتر رسول جان خدا نگهبان باشه برادر عزیز خیلی خطو دیدی دور اومدیم خیلی متاسفانه درن دور اومدن آمدن رحمت کنه پدر برادر که مقصد میدرد ده همجا کار کرسته این فخر ملت که مقصد دیدی که تاجیک خدمو بود همجا دستگیری به خاطر خدا پریوسکه و هم کارش هم برادر خودش کرده است به پل به هیچی روز یک روز ده همجا خواب کردن 3000 و چند سوم ولی عالم 2800 روبل این خیلی اسو میکنه بچهای نیم خلیب زواده که در نیجگراد اسکن شگر خیلی هم کارش مقصد اینه برادر تویشار ما همجا مقصد تاکسی الحمدلله خدمت کرده شده رفته اومده است هم کارش تا 100 چند هزار ولی عالم جمع کردن دادنش مقصد این سوم هیچ نمیشه این اپیراس 500 چند هزار فقط اپیراسش میشه و همون خاطر چقدر میتونه 1 روبل 10 روبل به خاطر خدا مقصد جمع کنی رحمت کنه گذاشتن تو برای دستگیری تو بتونی هم ویدیو را پهن کنی که تو برادر خیرخواه ببینن مقصد ما برای پکازوکا خود نشونتی نده مقصد این هر یک کاری سریوز مقصد همین چیزی که جدی میشون به همون خاطر ما ویدیو کنیم میریم پهن میکنیم برای برادر خیرخواه خیلی از زیادانه که متاسفانه نه هر کدومش این ویدیوها رو میبینن خیلی شرایطی برادر خیلی از زیاده صاحب 4 فرزند دیگه این کار کردن نمیتونه برای سرش هم مقصد ضربه خورده دستش کلتک کردن خدا کشفش بتیه ممکن پوش هم کلتک نه برای که کلچه زانو هم شکسته پو خیلی ضربی سخت خورده خداوند نگهبان تو باقی در امان خدا باشه